ketemu lagi di Miles and Cal. Video hari ini merupakan video misi opsional dari K-Influencer 2023 di bulan Agustus. Nah, temanya ini adalah tentang tunjukkan ide Korea Core-mu. Jadi istilah core ini memang lagi trending di sosmed. Dan core sendiri itu artinya itu tren atau estetik gitu ya. Jadi kita bakal nunjukin tentang Korea Core. Jadi apa sih hal-hal yang menurut kita tuh stereotipnya Korea atau kayak ya pokoknya hal-hal yang berhubungan menggambarkan dengan gaya Korea itu. Nah, kalau kita pikirkan nih ya, kayak kemarin mikir apa ya? Nah, kayak kalau langsung ingat orang Korea, salah satu yang membuat kita teringat itu adalah MBTI. Jadi nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak gitu ya. Jadi MBTI itu kan ada tes kepribadian gitu ya. Nah, orang Korea itu kalau zaman sekarang nih kayak ketemu orang gitu, pas ketemu orang baru, mereka biasa bertanya kayak apa MBTI-mu gitu. Kalau zaman dulu ya mungkin mereka nanya apa golongan darahmu. Jadi mereka juga percaya kalau golongan darah itu bisa menggambarkan kayak karakter dan sifat orang gitu. Nah, kalau sekarang ini MBTI gitu. Jadi ya kita akan sama-sama cari tahu dan kita juga akan mewawancarai salah satu teman Korea kita. Kita mau tanya pendapat dia tentang MBTI di Korea itu kayak gimana sih gitu ya. Oke, sekarang kita bakal ambil tesnya. Dan mungkin aku jelasin sedikit lah ya. Jadi tes MBTI itu adalah, tadi aku udah bilang, salah satu tes yang dirancang untuk mengetahui gambaran umum tentang kepribadian, kekuatan, dan juga preferensi seseorang. Makanya jadi itu mungkin kayak orang percaya jadi bisa lebih kenal, lebih memahami orang gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin kita pernah dengar MBTI itu biasanya kan kayak terdiri dari 4 huruf gitu ya, dari kombinasi 16 ya, mereka kayak 16 personality test gitu. Jadi ada mulai dari yang dibahas itu pertama yang di depan adalah E atau I, yaitu extrovert atau introvert gitu ya. Jadi itu katanya mengklasifikasikan fokus kalian gitu, where you focus your attention to gitu. Jadi kayak extrovert or E. Kemudian huruf yang kedua adalah S dan N gitu ya, sensing or intuition. Jadi ini adalah the way you take in information gitu. Jadi sense atau intuition. Yang ketiga adalah tentang thinking dan feeling, T dan F. Nah, itu adalah klasifikasinya how you make decision gitu. Jadi kamu membuat keputusan tuh secara thinking atau feeling. Dan juga yang terakhir adalah huruf J dan P, judging or perceiving, how you deal with the world gitu. Jadi dengan mengambil tes ini kita bisa tahu nih MBTI kita apa. Oke, udah penasaran? So langsung kita mulai aja tesnya. Oke, jadi ini kita juga ambil kuisnya dari yang kayak website gratis gitu ya guys. Jadi mungkin nggak terlalu akurat, tapi ya lumayan lah ya, bisa tahu gambaran besarnya kurang lebih seperti apa gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. You regularly make new friends, agree or disagree. Jadi itu cuman kayak pilih kayak level kekuatannya gitu loh guys, makin agree atau makin disagree gitu. Oke lah. Kemudian, you spend a lot your free time exploring various random topics that pique your interest. Yeah, I think. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry too. Okay. You often make a backup plan for a backup plan. Wow, backup plan for a backup plan. Not really for me. Kayak pesimis banget gitu ya. Udah backup plan, dia bikin backup plan lagi gitu. You usually stay calm even under a lot of pressure. Depends on the situation. You like to use organizing tools like schedule and list. Okay. Even a small mistake can cause you to doubt your overall ability knowledge. You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. Oh, langsung gitu ya, ketemu orang langsung dia ngomong gitu. Oke lah. Oke. Next. You're more inclined to follow your heart, head than your heart. Okay, this is heart. Head than your heart. Okay. Logistik. Capek. Sama guys. Ya ampun, persis guys. IST.
ISTJ. Kalau I sih udah tau lah. Introvert. Kita I Ya, udah pasti. kayak udah fix lah, udah tau lah I lah ya. Harus Cuman banget sama kayak gitu. STJ-nya tuh sama juga kayak. Oke. Jadi kita baca lah ya resultnya kita lah ya. Ya kan Oke, udah oke. dibilang tadi kita menjawab pertanyaan juga Banyak kita yang merasa mirip, kayak cuman iya. ada yang kayaknya ada beberapa yang agak lain banget sih. Hmm. Oke, ntar tadi dilihat ya guys. Ya. Oh, ini juga kalau lucunya dari quiz MBTI itu tesnya tuh ada persennya gitu. Jadi introvertnya juga berapa persen, S-nya berapa, T-nya, J-nya berapa. Jadi Oh, gitu. nggak bakal persis sama banget. Oh, gitu. loh. Mm-mm. Jadi Logistician. logistician, a practical ISTJA. and fact-minded individual. Terus reliability cannot be doubted. Oke. Introvertnya lebih tinggi kamu 76, aku 69. Oke, tuh kan. Prefer viewer yet deep meaningful social interactions and often feel drawn to common. Ya, kayak kita juga kalau kayak ke Korea guys, ya kita juga lebih suka kayak ke luar-luar kota Iya, yang kayak bener. tenang gitu ya, kayak kota Jeonju gitu yang kayak So I'm alam gitu lah ya. Yeah, more like Less a people. less city person. Iya. Me. Oke, berarti ternyata aku lebih introvert. Oke, kemudian Energy. lanjutnya. Ya, sama banget energi 59. Oh ya, persis. Observant. Persis. Jadi are pragmatic and down to earth. They tend to have a strong focus on what is happening or very likely to happen. Jadi lebih ke arah mengobserve gitu orang. Observe Mungkin lebih dibandingin satu memperhatikan lagi, kali ya. apa, Intuitif. Maybe. Oke, next. Thinking. Nature. Oke, thinking Nature-nya kamu lebih N. ke 61%, I 53%. Ya berarti kita orang yang lebih rasional daripada feeling. Gitu Gitu kan? kan? Aku masih agak deket sih, 53 dibanding 47. Oh iya, kamu agak imbang. Imbang. Kalau aku berarti lebih thinking guys. Logic. Logic. Jadi kalau ini fokus on objectivity and rationality. Often dismissing emotion in the favor of logic. Oke lah. Terus Jaje sama P, judging. Aku 63. Aku 75. Gampang membuat decisive ya, jadi membuat keputusan, terus lihat itu keseluruhan, dan highly organized. We value clarity, predictability, and closure, preferring structure and planning to spontaneity. Jadi lebih maunya planning lah daripada yang spontan-spontan. Nah ini sebenarnya ada, kalau ini kadang suka ada strip Assertive. belakangnya apa gitu kan. Tadi stripnya kita A ya. Assertive. Individuals are self-assured, jadi yakin sama dirinya. Dan temperamennya kayak ya sedang-sedang aja, even. Dan Resistant to tahan terhadap stres ya. Resistant to stress. They refuse to worry too much and tend to be self-confident when striving to achieve goal. Okay, I agree with this one. Ya kita sih kayak Try to less worry. iya, less stress. Okay, so Oh, great. that was our MBTI. Oke, ISTJ. Jadi Okay, now I know when people ask me. ya kayak MBTI apa? ISTJ. Tapi JA. jafalin tolong. ISTJ. Itu JA. ditanya lupa lagi gitu kan. ISTJ. Oh, oke, baiklah. Oke, 안녕하세요. 안녕하세요. 오케이, 우리 영상에 출연해 주셔서 감사합니다. 네, 그리고 자기소개 좀 부탁드립니다. 저는 한국에 사는 21살 사진작가 오선주라고 합니다. 네, 오케이. 그리고 첫 번째 질문을 드리겠습니다. 오케이, MBTI에 대해 어떻게 생각하세요? 요즘 MBTI는 자기소개인 것 같아요. 나에 대해서 소개하고 나서 바로 다음에 오는 질문이 MBTI가 어떻게 되세요? 하고 질문을 해요. 그래서 요즘은 좀 자기소개인 것 같아요. 아, 오케이. 그리고 한국인이 MBTI를 좋아하는 이유는 무엇인가요? 처음 보는 사람과 대화할 때 대화 주제로서 정말 좋은 것 같아요. MBTI라는 주제 하나만으로도 정말 여러 가지로 대화를 나눌 수가 있다 보니까 한국인은 좀 그런 거 대화를 되게 많이 좋아해가지고 MBTI에 대해서 되게 관심이 많아요. 네, 맞아요. 네, 그리고 MBTI가 자기 자신과 다른 사람을 이해하는 데 도움이 된다고 생각하세요? 네, 너무 도움이 된다고 생각을 해요. 한국인들은 학생 때 이제 학교를 다닐 때 학교에서 매년 적성 검사라는 것을 했었는데 그걸 하면서 내가 미래에 어떤 직업과 적성이 맞는지 어울리는지 그리고 나의 성격, 인성에 대해서 결과를 항상 듣고는 했어요. 근데 이제
요즘은 MBTI를 통해서 조금 더 편하게 실제로 이제 금방금방 검사를 할 수 있고 그 검사를 통해서 바로바로 저 자신에 대해서도 알 수 있고 다른 사람의 MBTI를 듣고 이 사람은 어떤 사람이구나를 알 수 있어서 되게 이해하기에 있어서 되게 좋은 것 같아요. 네. 그리고 마지막 문제. MBTI를 모르는 사람에 대해 어떻게 생각하세요? 그런 사람은 좀 자기 자신에 대해서 잘 알고 있는 사람? 혹은 다른 사람을 관찰을 잘하는 사람? 그런 사람들은 MBTI를 몰라도 굳이 그리고 대화에 있어서 어려움이 없는 사람들, MBTI를 몰라도 대화에 막힘이 없는 사람들이 MBTI에 좀 관심이 없지 않을까요? 네, 맞아요. 네, 오케이, 감사합니다. 네, 인터뷰 여기까지입니다. Oke, jadi videonya sampai di sini aja. Kita berharap kalian bisa sama-sama belajar nih kayak kita tentang MBTI gitu ya, tren MBTI di Korea. Boleh juga ya kalian leave a comment MBTI kalian mungkin udah pernah ngambil tesnya apa sih gitu ya. Atau bahkan kalian juga belum kayak kita sebelumnya gitu pernah. boleh banget dicoba ya guys. Oke, jika kalian enjoy video jangan lupa like Dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. dan juga share video ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.